पश्चिम बंगाल में अब बीजेपी की सरकार बनने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों में नया उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगनास जिले के हलिसाहर के युवा एवं जमीनी स्तर से जुड़े बीजेपी नेता राजू दास तथा कांचरपुरा के युवा नेता गोरख रॉय ने हाल ही शहर के युवा नेता संजय की पहल और देखरेख में दोनों क्षेत्रों में रक्तदान शिविर, एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन तथा जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी। उनका कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को डर के माहौल में पार्टी का काम करना पड़ता था। सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करना तो दूर, पार्टी की सामान्य गतिविधियां चलाना भी कठिन था। यहाँ कई लोगों को झूठे मामलों में पुलिस द्वारा फंसाया जाता था, लेकिन अब बीजेपी सरकार बनने के बाद वे खुलकर सामाजिक कार्य और जनसेवा के कार्यक्रम आयोजित कर पा रहे हैं। इन दोनों कार्यक्रमों का उद्घाटन बिजपुर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय युवा एवं जमीनी स्तर से जुड़े विधायक सुदीप्तो दास ने किया। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट गोपाल राजमोलो, प्रलय भट्टाचार्य के साथ आलोक बैनर्जी के साथ पूरा अंत तक। के बाद देखिए कितना शांति है, सुकून चल रहा है और हम धीरे धीरे ये काम जनता के लिए करेंगे और हम यहाँ पे कोई घटना नहीं घटने देंगे। लेकिन जो शरारती तत्व है, जो बदमाश लोग हैं, वो लोग अगर शांति से रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अशांति फैलेगा तो हम उसके लिए कार्रवाई करेंगे। और गोरख जी प्रोग्राम करने के बाद युवा लीडर, युवा चेहरा, ज़मीन से जुड़ा हुआ गोरख जी, उन्होंने ये प्रोग्राम करने के बाद उन्होंने बोला आगे और भी बड़ा कार्यक्रम समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए हम करेंगे। भाजपा आने के बाद हम उत्साहित है। देखना है कि भाजपा कितना खड़ा होते हैं लोगों के लिए, आम जनता के लिए। बिजपुर विधानसभा में पश्चिम बंगाल से नॉर्थ 24 परगना बिजपुर विधानसभा की से आलोक बनर्जी की रिपोर्ट। পরিকল্পনা সারা বছরই আমাদের পরিকল্পনা যে রক্তদান শিবির হোক জায়গায় জায়গায়, সাধারণ মানুষ রক্ত নিয়ে যাতে কোনো ইচ্ছে না পড়ে, দুরবস্থায় না পড়ে, রক্ত যাতে ক্রাইসিস না হয়, রক্ত যাতে ব্ল্যাকে বিক্রি না হয়, রক্ত যেন সব পেশেন্টরা পায়, তার জন্য আমাদের এই ডিমান্ড সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যত নারী শক্তি আছে, সে যেই দলেরই হোক না কেন, দল বল নির্বিশেষে তারা রক্তদান এই ব্যবস্থা করুক। তাতে আমাদের যে গভর্নমেন্ট আছে বা আমাদের যে সরকার আছে তার পূর্ণ সমর্থন। আর আমাদের এমএলএ একদম ফুল স্পিডে এই কাজের জন্য সহায়তা করবে বা করছে, আর আমাদের পার্টি কর্মীরা এর সাথে সাথ দিচ্ছে। অনেক জায়গায় দেখি অন্নপূর্ণা ভান্ডার নিয়ে অনেক বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে, অনেকে হিমশিম খাচ্ছে, কি বলবেন এই সম্বন্ধে? অন্নপূর্ণা ভান্ডারে অনেক ধরনের ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু সব ব্যবস্থাই সাকসেস হয়ে আবার কিছু এই সরকারের আগের সরকারের দুর্নীতির কারণের জন্য যেটা একটু ভুল হয়েছে, যার কারণে আবার পুনরায় সকলকে, যত বাংলাভাষী আছে সকলকে বলা হচ্ছে যে আপনারা নতুন করে অনলাইন পোর্টালে অল্প ডকুমেন্টস দিয়ে, যা ডকুমেন্টস আরও কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, ওটা দিয়ে আপনারা অনলাইন পোর্টালে এটা অন্নপূর্ণা ভান্ডারটা সাবমিট করুন আর সবাই অন্নপূর্ণা ভান্ডার সুযোগটা নিন। কেউ ধৈর্য হারাবেন না, ধৈর্য রেখে অন্নপূর্ণা ভান্ডার করুন। আমাদের 15, 16, 17 3 দিন ফ্রি ক্যাম্প করা হয়েছে। অন্নপূর্ণা ভান্ডার, বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা, এগুলোর আমাদের ক্যাম্প করা হয়েছে 3 দিন। আমাদের ক্যাম্প লোকালে 3 নম্বর ওয়ার্ডের যে ওয়ার্ড অফিস আছে সেইখানে খোলা হয়েছে, হালিশহর মিউনিসিপ্যালিটি খোলা হয়েছে, কাঁসাপাড়া খোলা হয়েছে, 3-4 জায়গায় আমাদের খোলা হয়েছে। 15 তারিখ থেকে আমাদের খোলা আছে, ঠিক আছে? 15, 16, 17 এই 3 দিন আপনারা ওইখানে গিয়ে যার যা সাহায্য দরকার ফ্রি অফ কস্ট, বিনামূল্যে সেইখান থেকে সুবিধা লাভ করুন।